Okay, isihan penyelidikan or insertion sort. Insertion atau penyelidikan artinya kita selitkan masuk nombor itu. Okay, jadi kita iterate dari data 1 hingga data ke n pada tata susunan. Tata susunan is our array here. When we arrange numbers like this, it is called an array. Okay, array atau tata susunan. Iterate means kita macam kita bergerak berulang kali, that's iterate lah. Okay, iterate dari data 1 hingga data ke n pada tata susunan. Bandingkan elemen semasa dengan elemen sebelumnya. Okay, bandingkan elemen, katakan kita melihat 2 dan kita banding 2 dengan elemen sebelumnya. Okay, sekiranya elemen semasa lebih kecil daripada elemen sebelumnya, bandingkan dengan elemen sebelumnya. Gerakkan elemen yang lebih besar ke satu kedudukan ke hadapan untuk memberi ruang bagi elemen yang diselitkan. Okay, ulang sehingga senarai sudah disusun mengikut tertib. Okay, let's look at this. Okay, so we start with the first element here. So bila kita lihat elemen yang pertama ini 8, kita assume 8 ini berada pada kedudukan yang betul. Okay, because it's the first element, we have nothing to compare it with. Okay, so kita assume 8 ini berada di kedudukan yang betul. Jadi kita bahagikan senarai ini kepada dua bahagian. Bahagian ini ialah bahagian yang terisih, sorted. Okay, dan bahagian ini ialah bahagian yang tak terisih. Not sorted. Okay, this one not sorted, this is sorted. Okay, so now we look at the first number here in the unsorted side. Okay, dan kita bandingkannya dengan 8. Okay, adakah 2 lebih kecil? Okay, sebelum kita buat itu, kita ambil nombor 2 ini, the first number in the unsorted side. Kita ambil nombor ini dan kita letakkannya. Wait, let me rewrite this again. Okay, so this is the first number that is already sorted. Okay, so this is the unsorted list. Kita ambil nombor 2 ini, kita letakkannya di dalam satu tempat khas ini, tempat menunggu, is a variable. Katakan kita namakan variable ini values or nilai or something. So kita letak 2 di sini. Jadi sekarang ruang ini kosong, bukan? Ruang ini kita ada satu ruang kosong di sini. Betul? Sebab kita telah keluarkan 2 dan kita letak di sini tempat simpanan kita. Okay, so sekarang tempat ini kosong. So bila kita bandingkan 2 dengan 8, kita tahu 2 lebih kecil daripada 8. Jadi kita kena move 8 dan 8 perlu gerak ke kanan. 8 gerak ke kanan dan duduk di tempat 2 ini. Okay, so sekarang 8 ini tak ada di sini, ada di tempat ini sekarang kosong. Okay, jadi sekarang sebelum kita letak 2 di sini, kita tengok ada tak sebarang nombor lain di sini. Oleh kerana tidak ada nombor lain, maka 2 boleh diletakkan di sini. Jadi kita letak 2 di sini. Okay, so sekarang 2 letak di sini dan 8 di sini. Sekarang garisan sorted kita bergerak ke sini. So we have 2, 8, 4, 1. Okay, so we have 2, 8, 4, 1, 3. So ini dah sorted, ini dah sorted. So inilah garisan sorted kita sekarang terletak di sini. So ini ialah senarai yang belum diisi lagi. So we look at the next number 4. Keluarkan next number. Yang ini kita dah keluarkan dan letak di sini kan. So yang ini kosong. So kita keluarkan 4 dan letak di dalam sini. Bila kita keluarkan 4 dan letak di dalam sini, kawasan ini ialah kawasan kosong. It has a hole or a space here. Okay. Sekarang kita bandingkan 4 dengan 8. 4 lebih kecil dari 8. Tapi lebih besar daripada 2. Jadi 4 actually kita perlu selitkan di sini. Jadi kita kena gerakkan 8. Okay. So kita gerakkan 8 ke tempat ini. Okay. Jadi di sini ada tempat kosong dan 2 di sini. Okay. Sekarang kita letakkan 4 di tempat ini. Okay. Bila kita dah letakkan 4 di sini, sekarang maka kita bergerak ke sini. Artinya semua ini sudah di sorted. All this sorted, yang ini unsorted. Okay. Tidak diisi. Okay. So now 4 tak ada lagi dalam tempat ini. Sudah dikeluarkan. So we look at the next number di bahagian unsorted ialah 1. So 1 kita ambil dan letak di sini. Okay.
itulah tempat simpanan. Sementara kita cari tempat yang sesuai untuk dia lah. Jadi sekarang this place is kosong dah, tempat kosong. So, sekarang kita bandingkan 1 dengan 8. 1 lebih kecil dari 8 di sini, okey. Tapi bandingkannya dengan 4, 1 lebih kecil dari 4. Jadi bandingkan dengan 2, 1 lebih kecil dari 2. Jadi 1 sepatutnya di hadapan 2. Jadi semua nombor ini 2, 4 dan 8 dia kena gerak 1 tempat ke kanan. Okey. Jadi kita gerakkan nombor-nombor ini 1 tempat ke kanan. So sekarang kita ada 1 tempat kosong di hadapan. Okey. So sekarang kita ambil 1 dan letak di sini. So sekarang our marker kita dah bergerak ke sini. So all this is sorted tadi. So tinggal 1 lagi, 3. So 3 itu kita ambil dan letakkan di dalam tempat simpanan ni, okey. Letak 3 di sini. Jadi tempat ini sudah kosong. We have an empty space here, okey. So 3 kita bandingkan dengan 8 dulu, 3 lebih kecil. Jadi bandingkan dengan 4 lebih kecil. Tapi lebih besar dari 2. Jadi kita kena selitkan 3 di sini. Jadi kita kena gerakkan 4 dan 8 ke kanan 2 tempat. Jadi kita gerak 4 dan 8 di sini. We have 8, 4. Okey. Kita ada 1 tempat kosong di sini. Okey. So sekarang kita boleh masukkan 3 kita di dalam sini. So our marker is already here. Jadi semua nombor telah pun di susun. Okey. So this is insertion sort. Isihan penyelitan. Boleh faham? Boleh. Repeat eh? Senang ke susah? Dia senang sebab kita kena fikir kita selitkan saja, kita tak perlu bandingkan dengan nilai yang lain. Ya, you kena banding dulu sebelum selitkan. So like this, 2 kena banding dengan 8, okay. So bila kita tahu it is smaller, baru kita tahu di mana tempatnya, then only we selitkan. So perbandingan masih berlaku. Remember, kita sebagai manusia we can just move it, but anything that you ask the computer to do, the computer kita mesti beri arahan yang jelas kepada komputer. When you ask the computer to susun, komputer akan banding setiap nombor dengan nombor yang berikutnya. It will compare one by one. It will compare. Without comparing, it cannot arrange. So that this is how a computer arranges the number lah. If you ask the computer to use this insertion sort, of course you dah ada algoritma ni lah. Then computer akan buat macam ni lah. Okay? How much the operation? What is that? Berapa jumlah apa ni? You tell me. Jumlah perbandingan. You tell me berapa jumlah perbandingan? Sekejap. Yeah, all if you check. 6, maybe 6. 6 wait. 2 kita banding dengan 8 kan, that's 1 already. Okay, 4 kita banding dengan 8 dan kita banding dengan 2. So dah 3 dah, okay. And then 1 kita banding dengan 8, 4 dan 2. So we have another 7, 3, 8 already, okay. 3 kita buat 4 perbandingan, 8, 9, 10, 11, 12. 12 perbandingan kan? Okay. Am I right not 12? Dua kita banding dengan 8, okay? So 4 kita banding dengan 8. Dan juga 2. So ada 3. 3 dah, okay. And then 1 kita banding dengan 8, 4 dengan 2, so dah ada 6. Okay, and then 3 kita banding dengan 8, 1, 4, 2, so ada 6 tambah 4, 10. 10. 10 you get 10, so kita dapat 10 perbandingan, betul?
Correct, everybody? Anybody got any other values? No. 10 per band. So if you use the formula just now, n minus 1. So what is our n here? N sama dengan? 5. Yes. So this is 5 times 10. Okay. Okay. Very good. Good question. Okay. So kita telah selesai dengan isihan penyelitan. So we have done 3 already. So we got another 2 more. Okay. So next kita akan lihat isihan shuttle. Okay, this is isihan shuttle. Okay, algoritma isihan shuttle. Banding nombor pertama dan kedua dari sebelah kiri. Okay, kemudian tukar ganti jika perlu. And then nombor 2, banding nombor kedua dan ketiga. Sekiranya mereka ditukar ganti, maka pasangan pertama dipertimbangkan semula. And then seterusnya nombor ketiga dan keempat dipertimbangkan. Sekiranya ditukar ganti, maka pasangan sebelumnya dipertimbangkan semula, bekerja dari kanan ke kiri. Teruskan hingga selesai. It looks a little bit similar like bubble sort, but there's some difference lah. Okay, so we are going to start with these numbers. Need a little bit of space. Okay, so 7, 5, 2, 4, 10, 1, 6, 3. Okay, nombor asal. Okay, so kita bandingkan dua nombor ini, 7 dan 5. Okay. Okay, kita bandingkan dua nombor pertama ini. So what do we get? We change Yeah, so we have 5, 7, 7. 2, 4, 10, 1, 6, 3. Kan? Di laluan satu. Di laluan pertama, okay? So we have changed already. So next laluan. Laluan kedua, what are we comparing? We're looking at 7 and 2. So do we change here? So if we look at 7 and 2, so that means we have to change this, right? So this becomes 7, this becomes 2. Tapi lepas kita dah buat tukar ganti, jika kita buat tukar ganti, kita mesti juga bandingkan dengan nombor di hadapan. Sekarang 2 dan 5. Kita bandingkan 2 dan 5. Perlu tak kita tukar ganti ini? Belum. So this is 5 and this is 2. So we have, so what do we have there? We have 2, 5, 7. 4, 10, 1, 6, 3. Okay, let's do the comparison and the swap straight away, okay? Okay, laluan pertama ini berapa comparison yang kita buat dalam laluan pertama? 1. 1. How many swaps? 1. Yes. Laluan kedua, how many comparisons? 2. How many swaps? 2. 2. Okay. Sekarang laluan ketiga. So sekarang kita nak banding 7 dengan 4. Are we changing? Yes. Yes, we have to change. Yeah? So this one becomes 7, this one becomes 4. Now kita kena pertimbangkan dengan nombor di depan sini. 4 dengan 5. Banding ni 2. Jadi ini menjadi 5, this becomes 4. Sekarang bandingkan dengan ini 2. So this becomes, oh perlu tak kita bandingkan ni? Kita banding, tapi kita kena banding. Tapi do we have to swap? Tak perlu lah. Tak perlu swap. Okay. So this is 2, 4, 5, 7, 10, 1. Okay. 6, 3. So how many comparisons are there? 4. 1, 3. 3 comparison. Berapa swap? And 3. 2 swaps, correct? 3 comparison and 2 swap. Kita comparison kita buat dalam kotak tu. Dua kali saja kita swap. Yang ini kita tak swap. 2 dan 4. Okay. So this is laluan yang ketiga. Sekarang kita nak compare yang mana? 7 and 10. 7 and 10. Okay. Yes. So do we need to swap? No need. No need. So do we need to check all this? No. No, because Sekiranya ditukar ganti, maka pasangan pertama dipertimbangkan only jika kita buat tukar ganti, okay? Kalau kita tak buat tukar ganti, kita tak perlu lagi bandingkan, okay?
Okay. So this is, kita tak perlu buat apa-apa swap kan. So we have laluan keempat is 2, 4, 5, 7, 10, 1, 6, 3. So how many comparisons? Berapa perbandingan kita buat? Satu. Berapa swap? 0. 0, correct. Okay, this one is laluan kedua, right? Okay, this is laluan satu, and so this is laluan dua, this is laluan dua, this is laluan tiga, and laluan empat. Okay, correct. Laluan empat. Okay, so laluan lima, what are we comparing now? 10 and 1. 10 and 1. So do we make a swap? Yes. Yes, so this becomes 10, this becomes 1. And then here we have to swap again, right? So this becomes 7, this becomes 1. Here again, okay, so this is 5, this is 1. Here again, so this is 4, this is 1. Here again, okay, this is 2 and this is 1. So what do we have here? We have 1, 2, 4, 5, 7, 10, 6, 3. So how many comparisons we made? 5. 5. How many swaps? 4. Swap 4. Again, we One, swap two, in 1, three. 2. Every time we compare, we swap, right? So One, same, right? two. 5. Yeah, 5. Sorry. 5, okay. So now laluan yang ke-6. So what are we comparing now? 6 and 10. 10 and 6, right? Ah. 10 and 6. So we're going to compare this. Are we going to swap? Yes. So this is Yes. 10, this is 6 here. Swap again. So this is 7, this is 6. Here, do we swap this? No need. We compare this, Compare. but we don't Compare. swap. Yeah, Okay, we compare, but we don't have to swap. Sure. Okay. So what do we get here? 3 comparison. 1, 2, Swap. 4, 5, 6, Swap. 7. How many? 2. Yes, correct. So this is 5, 7, 6. 6, 7. 5. Sorry, 5, 6, 7, 10. Okay, then we have one more here. So laluan yang ke-7, last one. Okay, so now we are comparing 10 and 3. Swap, right? So this becomes 3, this becomes 10. So we have another swap here. Okay, so this becomes 3. That's 7. Okay, so we have another swap here, 3 and 6. So this becomes 3. So we have another swap here, this becomes 3. So we have another swap here, this is 3. So we stop already. Here we have one comparison, but we don't have to swap, correct? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, correct? Yeah. So how many comparisons? Comparison 4. 7. 1, 2, 3, 4. How many? 5, 6. 6. 5 comparison. 6. Yeah, it's 6. You know, you compare this 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6. 6 comparisons and 5 swaps. Okay. So what is the total number of comparisons and swaps? 1、2、3、6、7、12、15、21、5、10、17。Okay, wait. I want to check this first. How many? 1, 2, 3. How many comparisons is this here? 3 and 2. This one, something missing here. Okay, this 1, 2, 3. This is 3, yeah? 3 comparisons.
Okay, so what did we get altogether? Did we get 21 here? Yes. And how many did we get here? Swap? 17. Okay, 17 ya. 21 and 17, okay? So how many unsur? Berapa unsur yang kita ada di sini? N sama dengan 8. 8, yes. Yes. Kalau N sama dengan 8, N minus 1 is how much? 7. 7. So N minus 1 ialah jumlah bilangan laluan kan? So Yeah. this is L7. So we have 7 laluan. Laluan means pass, okay? We pass through the whole senarai, yeah? That's called pass lah. Okay, so if we use the formula just now, half N into N minus 1, then we have half N is 8 times 7. This is 21. 21, huh? 21, right? Yeah. Then 56. 28. 28. Sorry, 28. Okay, but we got 21, huh? So that is we have finished earlier. So we have finished before the actual 28 lah. So it depends on the number. So just now I think we use the same numbers for one of the isihan. So from here you can compare which is faster or which is not so fast lah. Okay, so this is shuttle lah. You understand the difference between shuttle and bubble? Bubble, we compare every two, and then we move on, two. But shuttle, after you compare the two and swap, you must go back and check the earlier one. So that's why you call it shuttle. You shuttle to the front and back. Okay? You go back and then you must go back to the front. You go to the back, come back to the front like this. So you compare 7, 5 and 7, you get here. Then you compare the next one, finish already. Once you do the swap here, you must go back and compare with 5 and 2. Okay? Every time you must go back to the front. So that is why it's called isihan shuttle. That's the difference between shuttle and bubble. Okay? So kita dah selesai dengan 4 isihan. So one more isihan to go. What is the last one? Isihan pantas. Yes. Isihan ni, this is the fastest sorting method lah. Okay? Okay. Okay. So algoritmanya, pilih item di tengah senarai untuk menjadi pivot ya. Pertama, pivot ni is like tuas. Okay, sorry. Pivot ni lah macam tuas, okay? So, you know, we have like a swing or whatever, something gacing yang ini. This is called a pivot, okay? Okay. Pilih item di tengah senarai untuk menjadi pivot pertama. What do you call it? Fulcrum. Yes, ya, fulcrum. Okay. Tuliskan semua item yang kurang daripada pivot dalam senarai kecil in a subset, okay, dengan mengekalkan tertib asal. Then tuliskan pivotnya, kemudian tuliskan item yang lebih besar daripada pivot dalam senarai kecil lain, dalam subset senarai yang lain. Okay. Kemudian ulang semula langkah-langkahnya. Okay. Okay, so we see how to do this. Okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombor di sini. Kita kena pilih satu nombor sebagai pivot di sini. So we can pilih sebarang nombor, okay? Kita boleh pilih, yes, you can pilih 4, you can pilih anything, but I just want to show you nombor di depan dulu, okay? We let's try with this first, okay? The first number here. We take the first number dan kita pilih sebagai pivotnya. So apakah nombor-nombor yang terletak di sebelum 5, yang lebih kecil daripada 5? 4, 3, 2, right? 4, 3, 2 lebih kecil dari 5. Jadi kita tulis 4, 3, 2. Kita tak ubah kedudukannya, tertibnya kita tak ubah, okay? And then we have 5 here. And selepas tu kita ada 7,
dan 6. Okay, 7 dan 6. Kita tak ubah tertibnya. Okay, so sekarang this pivot kita dah guna ni. So dia dah mati ni. Dia dah become fixed already. Okay, so we have dua subset di sini. Subset satu di sebelah kiri dan subset yang kedua di sebelah kanan. Subset ini lebih kecil daripada 5. Yang subset ini lebih besar daripada 5. Okay, so sekarang kita nak pilih pivot yang baru pula. Okay, so if we follow the same pattern, kita nak ambil nombor di depan sini. So sekarang kita ada dua subset, jadi kita mesti pilih dua pivot. So here we choose 4 and here kita pilih 7. Okay, untuk subset ini kita pilih 4, untuk subset ini kita pilih 7. Okay, so nombor yang lebih kecil dari 4 di sebelah kirinya. So 2 dan 3 lebih kecil dari 4 kan? So we must follow the order. So 3, 2 and here is 4. And 4 sudah diguna. Okay, 5 also sudah diguna. Return it here. And then 7 dan 6. 6 lebih kecil daripada 7. So put 6 here and 7 di sini. So, okay. So now, which is the next pivot here? Then ambil nombor di depan. So this is 3. Okay. Di sini satu nombor saja. So it's 6. Okay. So di sini kita bandingkan nombor yang mana 2 lebih kecil daripada 3. Jadi 2, 3. So sekarang 3 sudah fix dah. Tak digunakan lagi. So here 6. Since there's no other number to bandingkan, kita tulis semula 6. Also berfix. Okay. So sekarang nombornya sudah tersusun. Okay. So how many langkah yang kita buat? 1, 2, 3. Dalam 3 langkah kita dah susun 6 nombor ini. Correct? That is why it is known as quick sort. Very quick. It sorts very quickly. Okay? So kita nak buat sekali lagi. Okay? We try one more time. Okay? Sekarang kita use a different pivot. Okay, somebody said just now use 4, right? Okay, so we try using 4 as the pivot here. Okay? Okay, kalau 4, nombor apa yang lebih kecil daripada 4? 3 and 2. 3 and 2. So we write here 3, 2. This is 4 here. Okay, fix ready. On this side is? 7, 6. Which 5, number 7, do we 6. write first? 5, 7, 6. Yes, correct. 5, 7, 6. Okay, so sekarang kita ada dua subset yang lebih kecil dan lebih besar. So what are we going to choose here as a pivot? Can be anything, right? Doesn't matter because there are only 2 numbers, okay? So say we use 3 as a pivot here. Here? Choose 7. Okay, if we take the center number, which is the number? 7. If we take a center number between 5, 6 and 7, 6, 6, which is what's the median here? Median. 6. 6, okay, let's try with 6, median 6, okay? So, here, 2 is smaller than 3, so we write 2 and 3, and the 4 is fixed here already. Now 6, 5 is less than 6, so 5 is here, and our 6 is here, and 7 is on this side of 6. We move the 7 on this side of 6, sebab lebih besar daripada 6, so 7 is here already, okay? So is it sorted now? Yes. Yes. It's already sorted already, right? So we don't have to take any more pivots already. So which method is, they are both quick sort. Okay, dua-dua adalah kaedah isian pantas, dua-dua menggunakan pivot, okay? Tapi di sini kita pilih pivotnya nombor di hadapan. Atau kita boleh pilih nombor belakang. Every time kita ambil nombor di belakang. Tapi di sini kita pilih nombor di tengah atau nombor median. Okay, so which is shorter? This one, right? Yeah. So quick sort ni ada banyak jenis because you can choose anything as your pivot. So jangan langkah bergantung kepada pivot yang anda pilih. But I find that every time you choose the median, itu adalah kaedah yang paling pantas bila kita pilih nombor-nombor median, nombor-nombor di tengah sebagai pivot. Because it cuts the senarai into 2. Every time you pilih nombor di tengah, straight away potong senarai kepada 2 setiap kali. So it's lebih mudah dan lebih cepat untuk laksanakannya lah. This is much faster than this. But they are both quick sort. Both also is faster than all the other isihan. Okay? So actually this is the isihan yang paling
pantas dan paling bagus lah. Okay, boleh faham? So it's not a problem if we pick any elements to make it as a pivot, right? Yes. So that's your choice lah, which you prefer lah. Okay, so what you can do, you can take longer. Apa yang anda boleh buat jika anda nak cuba ni? You pilih satu senarai yang lebih panjang, katakan ada 20 elemen, and you choose the pivot this one at the end, either this end or this end. And then the other one, you choose nombor-nombor median, nombor yang terletak di tengah senarai itu. And you check and see, and you can see very clearly which is the fastest method lah, which is the better method. Okay, so you must try on your own lah, then you will understand. So kita telah buat dengan nombor-nombor. You can repeat all this isihan dengan abjad. Okay, letters A, B, C, D. Okay, and then you can see the different. That will be more challenging for you lah, A, B, C, D lah. Okay, so kita telah selesai dengan 5 isihan ni ya. So, do you have any questions? Okay, we finished. So, ada soalan? So, tak ada soalan means all of you understand, huh? Yeah. Okay, it's clear. So that means algoritma isihan ini ada banyak jenis. Okay. Tetapi kita memberi fokus kepada 5 jenis yang utama, iaitu isihan bubble, isihan tukar ganti, isihan penyelitan, isihan what's one more? Shuttle. Isihan shuttle dan isihan pantas, quicksort. Okay. So you must know how to do all the 5 different isihan. Ini sangat penting. Your exam question can come out like that. They can give you a set of numbers and they can tell you, okay, choose any 3 isihan dan huraikannya. Bila anda huraikan, you must explain like this. You must show the steps like this. Okay. Anda mesti huraikan langkah-langkah supaya kita dapat lihat dengan jelas berapa laluan yang telah dilalui. Okay, berapa perbandingan yang telah dibuat, berapa tukar ganti yang telah dibuat. And it's always good to write this. Okay, supaya kita tak perlu kira sendirilah. Okay, so you write how many comparison, how many swap, everything, and do all the calculations here and show